Petikan Alkitab untuk Kubah adalah daripada Matius 13 ayat 3 hingga 9. Yesus memberitahu mereka banyak perkara melalui ibarat. Dia berkata, seorang penyemai pergi menabur. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu yang kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah kerana tanahnya tidak dalam. Tapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering kerana tidak berakar. Ada yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantukannya. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil 100 kali ganda, 60 kali ganda atau 30 kali ganda. Sesiapa yang bertelinga dengarlah. 찬양과 니시옥새 연주가 있은 후 사랑하는 당장님께서 마음밭을 개간하자 첫 번째 귀한 말씀 증거해 주시겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apabila benih disemai dan dijaga dan teliti dalam tanah, benih itu akan bercambah, membesar dan akhirnya menghasilkan buah. Dengan memberikan jumlah air, cahaya matahari, cuaca dan nutrien yang sesuai, benih akan bercambah, membesar dan berbuah. Sesuatu yang menakjubkan apabila melihat kehidupan muncul daripada benih yang kelihatan mati, melihatnya bercambah, membesar dan menghasilkan buah. Ini adalah hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Namun begitu ada jenis tanah yang menghasilkan buah yang banyak, manakala ada juga yang menghasilkan sedikit, walaupun benih yang sama disemai dan usaha yang sama dilakukan untuk mengusahakannya. Mengapakah hal ini berlaku? Hal ini demikian kerana setiap jenis tanah mengandungi unsur yang berbeza. Sebagai contoh, selepas musim sejuk, kita ada musim bunga. Dan di Korea ada pelbagai jenis tanah. Dan petani menyediakan benih untuk ladang. 똑같은 가게에서 씨를 사고 모종을 내가 샀다 할지라도 산 사람이 운영하고 있는 밭이 다르지 않습니까? Dan mereka mengusahakannya untuk dijual kepada pembeli. 사람의 밭이 또 그 밭의 흙의 토질 바로 이 성질이 다 Sudah tentu setiap orang akan tanah yang berbeza. Oleh sebab tanah tidak sama, 열매 맺는 것은 maka hasilnya juga tidak sama. 어떤 땅은 비옥하여 생산력이 높지만 어떤 땅은 척박하여 생산력이 낮습니다. 영적인 땅들에서도 이런 Dan setiap tanah tidak mengeluarkan buah yang sama. Ada tanah yang subur dan sangat produktif, manakala ada juga tanah yang tandus dan kurang produktif. Perbezaan yang sama juga wujud dalam tanah rohani. Tanah merujuk kepada hati seseorang dan benih merujuk kepada firman Tuhan. Tuhan Bapa berterusan menyemaikan benih firman-Nya ke dalam hati anak-anaknya. Apabila firman disemai ke dalam hati seseorang, firman itu akan menghasilkan buah secara rohani dan fizikal. Firman itu menghasilkan buah rohani seperti ucapan berkat, buah roh dan buah cahaya, serta berkat duniawi seperti kekayaan dan kesihatan yang baik. Namun begitu, adakah antara anda yang merasakan bahawa buah dalam hidup anda bertumbuh terlalu perlahan atau terlalu sedikit? Mungkin ada yang merasakan seolah-olah langsung tiada tanda buah. Jika anda dan tekun mendengar firman dan berusaha bersungguh-sungguh tetapi masih melihat sedikit hasil, hal ini amat menyedihkan. Jika hal ini berlaku kepada anda, maka amat penting untuk anda meneliti keadaan ladang hati anda. Apa-apa jenis tanah dapat diusahakan dan dijadikan tanah yang subur untuk tuaian yang banyak. Saya berharap anda akan mengusahakan ladang hati anda menjadi tanah yang subur supaya anda dapat mengalami kegembiraan menuai hasil yang melimpah. Setiap orang mempunyai hati. Oleh itu kita semua mempunyai ladang hati. Apabila kita mempersembahkan ibadat kepada Tuhan, kita sebenarnya menyemai benih dan kita harus menghasilkan buah yang dapat kita tuai. Apabila kita hanya menyemai benih tapi tidak menghasilkan buah atau menghasilkan buah yang sedikit, ada perkara yang perlu kita renungkan. Apabila orang menyemai benih, mereka sepatutnya dapat menuai hasil.
그리고 Kita harus 가장 merenungkan diri 중요한 mengapa kita 마음밭의 tidak mampu 개간에 더 힘써 가시고요. berbuah 또 우리가 이 banyak 마음밭을 atau menuai hasil yang 개간하자라고 하는 banyak. 주제의 말씀 안에는 이 우리가 마음을 Apa sebabnya 변화시키는 kita tidak dapat menuai 말씀들을 hasil yang banyak? 드립니다. 그러면 마음을 개간하고 말씀의 또 씨 하나님의 말씀의 씨를 Firman yang 심는다. disemat dalam hati 그것만으로도 안 kita 되거든요. 가꿔야 되죠. belum 가꾸는 menghasilkan 방법은 buah. 무엇인지 또 어떻게 Kita 잘 bukan saja harus 가꾸는지 menyemai 이런 것도 아셔야 benih 하고요. firman, tapi kita 그러니 juga 우리 harus 신앙생활에서 memupuk 배워야 benih 될 firman 것들이 참 itu 많은데 agar 이 benih 말씀 firman 안에 itu 여러분들이 배울 dapat 수 있는데 bertumbuh 그것도 신령과 진정으로 dan berbuah. 예배하셔서 실한 열매, 풍성한 열매를 낼 수 Semua 있는 firman dan 그래서 khutbah yang 수확일 때 disampaikan di 참 atas 기쁨과 감사가 masma 넘치는 ini 우리 sepatutnya 성도님들이 dapat 되시길 membantu 바랍니다. anda untuk menghasilkan 사랑하는 buah. 성도 여러분, 예수님께서는 우리가 영적인 것을 쉽게 Saudara dan 이해하도록 saudara yang saya 두 개 kasih, 것들로 Yesus sering 예를 들어 bercakap dengan 말씀하시고 perumpamaan menggunakan 하셨습니다. contoh duniawi 본문 supaya 마태복음 kita dapat lebih 13장 mudah memahami 3절부터 9절에 aspek-aspek 나오는 rohani. 씨 뿌리는 Perumpamaan 비유, tentang penabur 곧 atau perumpamaan 밭의 tentang 비유도 tanah 그중 yang terdapat dalam Matius 하나이지요. 13 본문에 ayat 보면 3 hingga 9 ialah salah 예수님께서는 satu 땅을 contoh. 길가, Dalam petikan 돌가, itu, Yesus 가시떨기, mengklasifikasikan 좋은 tanah 땅 kepada 4 이렇게 jenis, 네 di 가지로 tepi jalan, 분류했습니다. tempat 그리고 berpatu, di 이 네 tengah-tengah 가지 semak duri, 땅에 dan tanah 씨를 yang subur. 뿌렸을 때의 결과를 Yesus kemudian 설명해 menjelaskan hasil 주셨습니다. menyemaikan benih pada 앞으로 setiap jenis 이 tanah 네 ini. 가지 땅을 Kita akan merujuk 설명하기 kepada keempat-empat 좋게 jenis tanah ini sebagai 밭이라 ladang. 표현하겠습니다. Ladang mewakili 이 hati 밭은 seseorang. 앞서 말씀드린 대로 사람의 마음을 Sama 의미합니다. seperti terdapat pelbagai 밭이 jenis ladang, 다양하듯이 begitu 사람의 juga terdapat 마음도 pelbagai jenis 다양합니다. hati. 사람마다 얼굴이 각양각색이듯 Seperti mana 마음도 wajah seseorang adalah 각양각색이지요. unik, begitu juga 그래서 hati 성격, setiap orang. 사고방식, 행실 등에도 Itulah 차이가 sebabnya 납니다. setiap orang 똑같은 berbeza 상황에 dari segi 처해도 perwatakan, cara 사람마다 berfikir 다르게 dan tingkah 반응하죠. laku. 예를 들어 Walaupun 어떤 menghadapi 사람은 situasi yang 고집이 sama, 셉니다. seseorang 다른 boleh bertindak 사람이 더 balas 좋은 dengan cara 것을 berbeza 가르쳐 주어도 berbanding dengan 자기의 orang lain. 뜻을 쉽게 굽히지 않지요. 반면에 어떤 사람은 다른 사람들의 의견을 Walaupun 잘 ada orang 받아들입니다. cuba 또 어떤 menasihati 사람은 마음이 mereka, 거칩니다. 그래서 ada orang yang 말과 tidak mau 행동도 menerimanya. 거치지요. 어떤 사람은 Sebagai contoh, 마음과 setengah orang 언행이 sangat degil, walaupun 느슨합니다. cara yang lebih baik 이런 ditunjukkan, 차이는 mereka 모두 tidak mudah mengubah 마음에서 fikiran mereka. 비롯된다는 것입니다. Setengah orang pula bersedia untuk menerima pandangan orang lain. 세상에서 사람의 Ada juga orang yang hatinya kasar, 이것을 menyebabkan 이것에 대해 kata-kata dan 연구하고 tindakan mereka juga 또 dengan 그 kasar. 마음을 바꾼다라는 것에 집중하는 일은 별로 없습니다. 그래서 무엇에 알고자 하고 무엇을 연구하고 상대에 대해서도 바꾸려면 무엇에 대해 얘기하느냐? 바로 성격이라고 얘기하죠. 그 사람의 성격은 Ada 어때요? orang suka 그 요즘에 merenungkan 보면 뭐 성격의 차이, diri 성격의 mereka. 분류 이런 것은 Apabila 사람들도 kita 아는 melihat 거 되게 중요하게 personality 생각하더라고요. mereka, 왜냐면 사람과 친밀해지고 kita 그 dapat 사람을 melihat 이해하고 ada orang 함께 yang 일하는 데 있어서 상대의 성격을 잘 melihat 알면 orang lain 그러면 dan 뭐 이 사람은 이런 성격이어서 내가 이렇게 이해해야 돼. 이 사람은 뭐 이런 menggunakan 것들이 personality 못나서 orang 아 itu 그것은 그냥 넘어가야 돼. untuk 뭐 이렇게 mengubah 해서 personality 성격을 mereka. 분류하고 상대의 성격을 알고자 합니다. 그게 대표적으로 젊은 사람들은 MBTI Mereka menggunakan 라고 pengetahuan 말하죠. tentang 당신 MBTI가 personality 어떻게 baik 돼요? orang lain 예. untuk diri sendiri. 젊은이들이 저한테 그런 질문도 한 적이 있었거든요. 청년부 모임 갔더니 당신자매 MBTI가 어떻게 돼 있어요? 그런데 사실 저는 그런 거 알아보지를 않아서 모릅니다. 뭐 근데 젊은이들이 그런 것에 집중하고 재미있어 하고 또 그로 인하여 상대를 기준한다라는 것은 뭐 그 정도는 충분히 이해하고요. 자, 그런데 이 성격도 Di Korea juga orang 마음 memiliki personality orang sama 성격의 더 근본을 introvert 들어가면 atau 마음이라는 거예요. extrovert. 하나님의 말씀은 우리 아버지 하나님은 가장 근본된 것을 터치하십니다. Semua ini 그러니까 우리 berkaitan dengan ladang 마음밭을 hati. 개간해야 성격도 고칠 수 있어요. Jika anda memiliki personality anda, maka personality anda menjadi ladang hati anda. Banyak orang muda di Korea menggunakan maklumat tentang personality ini 단점을 아니까 그걸 untuk 고쳐주려고 하면 menilai diri 고쳐질 sendiri 수 dan orang 있을까요? lain. 그렇지 못합니다. 도리어 그로 인해 부딪히고 힘들어지죠. 그런데 아버지 하나님은 아버지 하나님의 말씀은 그 Jika 성격도 anda 고칠 수 있는 것은 물론이요. 그 mengetahui 성격의 기본이 되는 personality orang 여러분의 lain, 마음, sukar untuk 마음과 anda 토질, mengubah personality 이것을 orang lain. 터치하고 계시니 성격을 바꾸길 원하십니까? 더 선하고 착하고 Untuk 많은 mengubah 사람들을 품을 수 personality 있는 여러분이 seseorang 되길 원하신다면 menjadi lebih 말씀드린 baik, 내 마음밭을 잘 살피시고
그리고 Anda perlu 마음밭에 merenungkan 좋은 ladang 것, hati 어떻게 Anda 하면 더 좋은 dengan 밭이 lebih 되어질 수 mendalam. 있고 또 그것은 달리 말해 내가 더 좋은 성격을 가질 수 있고 Dan 많은 사람을 mengenali 이해하고 cara 품을 수 untuk 있는 memupuk 그런 ladang hati 바람직한 Anda 성격을 가질 수 menjadi 있고 ladang 이 hati 모든 yang 것의 baik 근본은 agar 우리 Anda dapat 마음에서부터 menerima 비롯된다는 lebih 것을 banyak orang. 알아서 말씀으로 우리가 더 멋진 사람이 되어지면 좋겠습니다. 자, Melalui 가장 firman Tuhan, saya 근본되어진 우리의 berharap 마음 밭을 semua orang 알면 dapat 좋고 berubah 그래서 우리의 menjadi orang yang 마음을 mempunyai 살펴야 ladang hati yang baik. 되는데 그런데 이 마음은 Kita perlu 눈에 보이는 sentiasa 것이 아닙니다. merenungkan ladang hati 그러다 보니까 kita. 세상은 이 마음에 대해서 언급할 수가 없는 거고요. 논하지 못하는 것이고요. 우리 마음이 눈에 보이지 Sesungguhnya 않잖아요. orang lemah lembut dari segi hati, 그러니 kata-kata dan perbuatan mereka. 예수님께서는 Semua perbezaan ini 마음을 berpunca 눈에 daripada hati 보이는 seseorang. 밭에 Namun begitu hati 비유하시며 tidak dapat dilihat secara 대표적인 fizikal dengan 마음의 mata 유형 kasat. 네 Ini 가지를 sebabnya Yesus 분류해서 menggunakan 설명을 gambaran ladang 주신 것입니다. untuk mewakili hati 이게 dan menjelaskan 마음이 4 jenis hati 하나되어져 melalui 보여지는데 perumpamaan 또 ini. 우리가 성격 이게 이제 크게 나오기 때문에 세상은 이 성격에 집중하는 것이고요. 또 이 Ladang hati 성격이 kita dapat 입술로 dilihat 나오죠. melalui 행동으로 personality 행실로 kita 나오게 되죠. 그런데 dan 그 juga 더 melalui 근본이 tindakan dan 이 tingkah laku 마음이라는 kita. 것이고 이 하나님의 말씀으로는 Bagian utama ialah hati kita. 비춰 봄으로 마음이 안 보여요 하지 않는 우리의 Untuk 마음을 볼 melihat 수 있습니다. rupa ladang hati 이 kita, kita 마음의 harus melihat hati 차이는 kita. 각 사람의 삶의 Perbezaan 체력을 dari segi 가져옵니다. hati membawa kepada perbezaan dalam kehidupan 다른데 뭐 setiap orang. 문제인가요? 그냥 뭐 내 성격에 조금 못났다는 게 무슨 문제인가요? 문제가 생길 수 있죠. 바로 삶에 있어서 사람과도 부딪히는 Dan 그런 memberikan 마음 kesan yang besar 아니면 dalam 또 kehidupan 내 iman 삶이 kita. 힘들고 지치고 괴로워지는 이러한 것들을 선택하게 되는 것이 성격이요 마음에서 비롯된다는 것입니다. 또한 이 Jika kehidupan 마음은 Anda 마음밭은 sedikit 신앙생활에도 sukar, 큰 영향을 미칩니다. hari ini akan 예를 들어 memberikan sedikit 마음밭에 impak 따라 kepada hati 달라지는 Anda. 속도의 Sebagai 차이가 contoh, keadaan 날수 hati 있기 Anda dapat 때문입니다. mempengaruhi seberapa 그러므로 cepat Anda 자신의 berubah 마음에 atau 대해 bertumbuh. 잘 파악하고 Penting untuk memahami 개선하는 keadaan 것이 hati Anda 꼭 sendiri 필요합니다. dan berusaha 우리가 memperbaiknya. 신앙생활 안에서는 은혜를 잊지 않는 진실하고 좋은 마음 Dan 또 dalam 은혜를 kehidupan iman 쉽게 kita, 잊어버려서 penting untuk mempunyai 담대하는 hati 마음 yang tidak 이러한 melupakan 것들로 kasih 우리 또 kurnia 기도 Tuhan. 제목을 Dan 삼고 begitu ada 있는데요. juga orang yang dengan mudah 변개하는 melupakan 성격 kasih kurnia 고치고 Tuhan 변개하지 않는 dan 진실한 mudah 사람 되기 berubah hati. 원합니다. 성격에만의 문제가 아니라고요. 바로 그 마음 토질이 자꾸 Sebab itulah 변개하기 kita 쉬운 mempunyai 토질인 거예요. tajuk 그리고 doa 근본을 setiap 알아서 tahun 근본도 고치고 untuk 그에 대해 tidak melupakan 마음이 kasih kurnia 추가되어 Tuhan 나오는 dan kasih 성격도 Tuhan. 항상 살피면서 변화시켜 가면 더 Anda perlu 신속한 menurunkan 변화를 가질 수 있는 personality 것이죠. Anda 자, sama 그러면 예수님은 왜 Anda berubah 마음을 dalam hal 다른 kecil 무엇이 sekalipun. 아닌 Namun 밭에 begitu mengapakah Yesus 비유하셨을까요? membandingkan 또 hati 다른 dengan 것도 ladang 좋지 않을까요? dan bukan 라고 sesuatu yang 생각할 수 lain? 있는데 왜 하나님은 우리의 마음을 눈에 보여지는 Mengapa 우리가 쉽게 ladang? 이해할 수 있는 육의 것으로 비유하시면서 특별히 밭이라는 것에 비유하셨을까요? 그냥 하신 것이 아닙니다. 그냥 이해하기 좋으라고 하신 것이 아니라 다 영적인 의미가 담겨 있는 정확한 비유입니다. Sentiasa ada maksud rohani di sebaliknya. 성도 여러분, Dengan apa Tuhan 하나님께서 mencipta 사람을 manusia? 무엇으로 만드셨습니까? Kejadian 2 ayat 7 창세기 menyatakan 1절에 ketika itulah 여호와 Tuhan Allah 하나님이 membentuk manusia 흙으로 daripada debu 사람을 tanah 지으시고 dan menghembuskan 생기를 nafas 그 hidup ke dalam 코에 hidungnya. 불어넣으시니 Lalu manusia menjadi 사람이 makhluk yang 생명이 hidup. 된지라 말씀하신 것처럼 Seperti yang 흙으로 tertulis dalam Alkitab, 사람을 지으셨습니다. Tuhan menciptakan manusia daripada debu tanah. Inilah sebabnya Yesus membandingkan hati manusia dengan tanah, sebuah ladang yang dibuat daripada tanah. 비유하여 설명하신 것입니다. 그냥 아무거나 갖다가 그냥 뭐 아니면 여기에다 맞출까 저기에다 맞출까 하신 게 아니라 Yesus tidak 하나님께서 menggunakan 우리를 흙으로 kata-kata 만드셨기 때문에 dalam perumpamaan dengan sembarangan. 흙에 모여져 Sentiasa 있는 ada 그 maksud 밭에 rohani. 비유하신 것입니다. Tuhan menciptakan manusia daripada debu tanah. 그 안에 Itulah sebabnya Yesus membandingkan hati manusia dengan tanah. 성질이 Tanah 달라지는 mempunyai sifat yang boleh berubah apabila unsur yang berbeza dimasukkan. 어떤 흙은 우리가 지금 쉽게 설명하듯이 뭐 좋은 흙, 나쁜 Ada 흙 tanah yang 이렇게 baik, 얘기할 수 있잖아요. ada tanah yang 그런데 kurang 좋은 baik. 흙을 원래부터 좋은 흙이었던 것도 거기에 다른 것이 가미되어 나쁜 흙이 될 수 있다는 것입니다. 좋은 성분을 섞으면 Jika anda 좋은 mencampurkan 흙이 unsur 되고 yang baik, ia 나쁜 boleh menjadi 성분을 tanah yang baik. 섞으면 Jika anda 나쁜 흙이 mencampurkan 됩니다. unsur yang buruk, 예를 들어 ia menjadi tanah 아무리 yang buruk. 좋은 밭이라도 거기에
쓰레기를 잔뜩 Tidak kira 묻어도 sebaik manapun sesuatu ladang, jika ladang itu diisi oleh sampah atau dicurahkan air sisa yang tercemar, ia akan menjadi tandus. Namun begitu jika unsur yang memudaratkan dibuang dan baja yang betul digunakan pada tanah yang tandus, ia dapat menjadi ladang yang baik. Hati manusia juga begitu. Jika Anda menyemaikan kebaikan ke dalam hati, ia akan menjadi hati yang baik. Jika Anda menyemaikan kejahatan, ia akan menjadi hati yang jahat. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, hatinya seperti tanah yang subur. Hatinya adalah hati yang lembut dan suci, bebas daripada kejahatan, dan hanya dipenuhi oleh pengetahuan tentang kebenaran. Di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup damai dan taat kepada kehendak Tuhan. Namun begitu hati Adam yang dahulunya seperti tanah yang subur, berubah menjadi tanah yang keras. Sejak dia tidak taat dengan memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan, hati Adam menjadi tandus. Anda mungkin berfikir bahawa dengan satu ketidaktaatan, tapi bukan dengan satu ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan saja, tapi semuanya bercampur menjadi ketidaktaatan. Dengan melakukan dosa, roh Adam mati dan perhubungannya dengan Tuhan terputus, menyebabkan dia mula mendengar suara musuh, iaitu iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan menyemaikan ketidakbenaran ke dalam hati Adam seperti kebencian, iri hati, cemburu, kemarahan, penghakiman dan penghukuman. Hal ini menyebabkan hati Adam yang dahulunya tanah yang subur menjadi ladang yang tidak diusahakan, dipenuhi rumput. Tanah itu bukan lagi tanah lembut, tetapi keras dan kasar. Sejak dosa Adam, semua keturunannya dilahirkan dengan hati seperti tanah yang keras dan tidak diusahakan. Sudah tentu hal ini tidak berlaku kepada semua orang. Ada juga yang dilahirkan dengan hati seperti tanah yang subur. Oleh sebab manusia dilahirkan dengan tenaga daripada nenek moyang dan ibu bapa mereka, mereka juga menyerupai nenek moyang dan ibu bapa dari segi fizikal dan juga perwatakan. Ladang hati seseorang bergantung kepada jenis tenaga yang diterima daripada ibu bapa. Jika Anda lahir dalam keluarga yang mempunyai anak yang banyak, katakan ada keluarga yang mempunyai 10 orang anak. 10 orang anak itu semuanya berbeza. Seiring peredaran waktu melahirkan 10 orang anak, keadaan ibu bapa juga berubah. Ada yang juga yang mungkin menjadi bertambah kaya. Dan pada anak ke-10 mungkin anak itu terpinggir daripada kasih sayang ibu bapa. Apabila kehidupan menjadi sulit pada kelahiran anak yang ke-10, ibu bapa mungkin berbeza personaliti mereka, bergantung kepada keadaan ibu bapa dan cara mereka mendidik anak-anak mereka. Hal ini juga akan mempengaruhi anak-anak. Kain dan Abel juga berbeza daripada anak ketiga mereka yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Jika Anda dilahirkan dengan hati seperti tanah yang subur, tetapi tidak dijaga dengan baik, ia boleh menjadi tandus apabila Anda membesar. Hal ini demikian kerana keadaan hati berubah mengikut persekitaran dan ajaran yang diterima sepanjang hidup. Jika Anda dilahirkan dengan hati yang kurang baik, ia tetap dapat menjadi tanah yang subur jika kebenaran seperti kebaikan dan kasih disemai ke dalamnya. Inilah maksud pemupukan.
그러나 안타깝게도 Namun begitu dunia pada 오늘날 hari ini 세상이 sangat 워낙 dipenuhi 죄의 dosa 늪을 다 보니 sehingga kebanyakan anak 어린아이가 membesar dengan 태어나면 melihat, mendengar 대부분 dan menyimak 자라면서 serta 비질리를 menanamkan 보고 듣고 마음에 ketidakbenaran dalam hati. 심어나갑니다. 그러니까 아담의 범죄로 인해 그 후손들이 묵은 Melalui dosa 밭으로 Adam, 태어났는데 때로는 semua 선한 마음을 keturunan 가진 Adam 그 selepas 부모로 itu 인하여서 그래도 좋은 밭에 가깝게 dilahirkan dengan 태어난 hati yang 자녀들이 있을 수 keras. 있어요. 그런데 그것으로 밭의 형성이 끝나는 게 아니거든요. 태어났던 그것만이 아니라 태어나서 또 Anda perlu 특히 memupuk 어릴 hati 적에는 Anda. 마음밭 형성이 굉장히 중요한데요. Terutamanya ketika anak-anak 성장하는 masih 과정 kecil, 속에서 빚을 것들이 계속 mereka 신경 lebih 쓰다 mudah 보니 untuk 좋은 menerima 밭에 kebenaran dan mudah 태어났나 untuk 싶어도 그 membiasakan 입에 diri 나쁜 밭으로 바뀌는 mereka. 이러한 사람들의 모습이 기본이죠. 여러분, 우리 부모님이 자녀 예쁘고 착하게 키우기를 원하실 거고 더더욱 Saya 어, yakin semua ibu 사람은 bapa mahu 살아가면서 anak-anak 스스로도 bertumbuh 착하게 dengan 살려고 baik dan indah. 내 의지가 있으면 그래도 착하고 선하게 살아야지라고들 Ada orang 생각해요. 그런데 세월이 juga 흐르면 cuba 흐를수록 hidup dengan 착해지는 baik 사람이 있을까요? 하나님을 믿고 진리 가운데 살지 않는 dan 이상은 menunjukkan lebih banyak 도리어 kebaikan. 세월이 흐르면 흐를수록 더 Jika 마음밭이 Anda tidak 나빠지고 menunjukkannya 거칠어지더라는 di dunia 것입니다. ini, hati 사람이 Anda 좋은 akan 밭으로 menjadi 태어나기도 참 hati 많지 yang 않지만 좋은 밭으로 keras, yang 태어났나 tandus. 싶으면 보고 듣는 것에서 빚을 것으로 마음밭을 더럽게 만들고 묵은 밭이 되기가 쉽습니다. Sebagai 그러니까 예를 contoh, 들어서 anak-anak sejak kecil lagi 어린아이부터 dipengaruhi 텔레비전 oleh media dan 또한 mengikut 대중 tren 매체의 duniawi. 영향을 받아서 세상 풍조에 쉽게 물들어 버립니다. 자신을 꾸미고 Mereka meniru 드러내는 gaya 것을 hidup yang 따라하며 instawarti 어른들의 말과 dan 행실 속에 penampilan yang 죄악을 분별하지 ditapis 못하고 배워가지요. dan menyerap dosa 더더욱 daripada 부모, kata-kata dan 형제등 perbuatan orang 만나는 dewasa 어른들이 tanpa 선과 sebarang 사랑, penapisan. 용서를 Apabila 행하기보다 orang dewasa seperti 판단, ibu bapa dan 정죄, adik-beradik 수동적으로 sering 행하니 menghakimi, 아이들도 menghukum dan mengempat 자연스럽게 daripada bertindak 닮아갑니다. dalam kebaikan, 또 kasih dan 서로 pengampunan, 미워하고 maka 싸우는 anak-anak 모습을 secara 늘 semula-jadi 보고 akan 듣다 menyerupai 보니 mereka. 성장하면서 Apabila kanak-kanak melihat 마음밭에 dan mendengar 비질리의 orang saling 습성들이 membenci dan 심어지지요. bertengkar, sifat-sifat 물론 어떤 ketidakbenaran 아이들은 akan tertanam dalam 어렸을 hati 때부터 mereka sejak 교육을 잘 kecil. 받아서 Namun begitu 그래도 ada juga 비교적 kanak-kanak 좋은 menerima didikan yang baik 마음밭이 sejak 형성되곤 awal 합니다. dan membesar dengan ladang 부모가 hati yang 진리로 agak 잘 baik. 양육하여 비교적 Apabila ibu bapa 목표에 membesarkan 가까운 anak-anak mereka 마음이 dalam kebenaran, 만들어지는 hati 것입니다. yang lebih 꼭 menyerupai tanah yang 하나님의 subur 주의는 akan 아니지만 terbentuk. 그래도 Walaupun bukan 세상의 sepenuhnya 교양으로 berdasarkan 가르침 kebenaran Tuhan, 받아서 anak-anak masih 나름대로 dapat diajar 좋은 dan nilai-nilai 마음밭이 etika dan 형성되는 moral 경우도 dunia yang 있습니다. baik, lalu mempunyai ladang 그렇게 hati yang agak baik. 세상에서라도 좋은 Bagi orang 마음밭을 mempunyai hati yang 형성해온 baik 사람은 secara 진리 duniawi, 안에 lebih 들어오면 mudah 그 untuk memupuk 마음을 hati itu 목표로 menjadi 개간하기가 tanah yang subur 비교적 apabila dia 쉽습니다. menerima kebenaran. 물론 이렇게 교양으로 다져온 마음이라도 진리에 비춰보면 Namun 개간해야 begitu 할 hati yang 부분을 terbentuk oleh 많이 nilai etika 발견하게 되죠. duniawi tetap 또 mempunyai banyak 사람은 kelemahan yang 누구나 perlu 기본적으로 diubah 태어날 때 apabila dilihat dari sudut 우선으로부터 kebenaran 그 땅이 sejati. Setiap 포함된 manusia yang 마음밭을 dilahirkan dengan 먼저 ladang hati yang 가졌습니다. mengandungi sifat 그렇기 berdosa 때문에 yang 그 diwarisi daripada 누구도 nenek moyang 예외 mereka. 없이 Setiap orang yang 주님을 menerima 영접하면 Tuhan 한 Yesus 목표로 mesti 개간하는 melalui 과정을 proses 거쳐야 pemupukan 합니다. hati menjadi tanah 목표로 subur yang 개간한다는 sejati. 것은 간단히 Memupuk hati 말해서 menjadi tanah yang subur 마음에서 bermaksud 죄성을 menanggalkan sifat 비롯한 berdosa dan 비진리들을 segala 뽑아내는 ketidakbenaran 것입니다. daripada hati. 이렇게 Apabila ladang 마음밭을 hati sudah 개간한 후 diusahakan, 씨를 barulah benih yang 심어야 akan menghasilkan 많은 buah 열매를 dapat 맺을 disemai. 수 있는 것입니다. 여러분, 이런 마음밭을 얘기하면 우리 부모 Apabila 내가 kita 자라온 merenung 환경 ladang 자꾸 hati, 이렇게 생각하시면서 adakah 나는 Anda 좋은 부모 merungut 마음밭을 받지 못했으니까 atau 이렇게 병기하기도 merunung 쉽고 ibu 내 유익을 bapa 구하기도 yang melahirkan 하고 Anda? 또 이렇게 내 안에 악이 많아 Adakah Anda merungut bahawa 하시기에는 inilah 우리 sebabnya 좋은 Anda 소문이지 너무 진리의 말씀을 오래 듣지 tidak 않으셨습니까? mempunyai penampilan yang baik? 세계를 복음을 들은 지가 20년, 30년 됐고 도리어 어떤 분들은 이제 결혼을 하고 나면 20대 Anggota 중반에 gereja kita yang telah mendengar 결혼하셨으면 Injil 부모의 품을 떠난 kekudusan 지가 더 오래 selama 흘렀을 거예요. 30 그러니 tahun, 무엇도 탓하지 마세요. 그렇다고 우리 학생들을 부모 탓할 게 아니라 terutama 여러분들 apabila 또한 마음의 Anda 재단에서 성장하여 telah 스스로가 berkahwin 내가 선택한 거죠. dan 태어난 hidup berjauhan 마음밭이야 daripada 어쩔 수 ibu bapa 없지만 Anda 우리가 그 마음밭에 dan 계속 memulakan 황폐한 keluarga Anda sendiri, 황폐해져가는 비진리의 것, 또 더러운 것들로 내가 보고 듣고 담은 건 누가 한 게 아니에요. 내가 한 거예요.
Dan mungkin lebih daripada separuh usia Anda 또 tinggal 학창 bersama 시절에도 daripada ibu 지금도 bapa Anda. 마음밭을 계속하여 Itu bukan alasan bahwa 좋은 Anda 밭으로도 만들 수 있고 나쁜 밭으로도 tidak lagi 성공을 지게 dapat 할 수 memupuk 있는데 kebaikan dalam hati Anda. 그것을 여러분들이 선택했다라는 것으로 내 Semuanya 잘못으로 bergantung 인정을 kepada 해야지 부모와 pilihan yang Anda 환상같아라는 buat. 것 아닙니다. Anda harus 마음밭이 어떻게 menerima hakikat 만들어졌는지를 bahwa 지금 kehidupan 말씀드린 Anda 것이고 만들어진 menjadi 마음밭도 seperti apa yang Anda 말씀하셨잖아요. pilih. 개간하면 된다고. Jadi 나쁜 jangan 거 뽑아내고 menyalahkan 걸러내고 persekitaran atau 또 뭉쳐져 keluarga 있는 Anda 그런 atau ibu bapa 흙이면 Anda. 그리고 좋은 양분을 계속 넣으면 이미 좋은 밭 되어져 Jika 있어야 Anda 합니다. menyemai 그래야지 못한 benih 것 yang baik dan 시간 우리가 membuang 깨우쳐서 더 benih yang tidak 풍족히 baik, 변화됩시다. maka hati 깨끗하고 Anda 아름다운 dapat 마음밭 berubah 어느 누구든 menjadi 만날 수 있습니다. tanah yang subur. 내가 살아가다 보니 내 마음밭은 너무 나빠서 Apakah 기에 maksud benih? 안 Benih 되는 merujuk 것 kepada 같아. firman Tuhan. Firman Tuhan ialah kehendak dan isi hati Tuhan sendiri. 그럴 정도는 Apabila 필요 firman Tuhan 없습니다. disemaikan dalam hati 그런 거는 seseorang, 하나님의 ia akan 능력으로 bercambah, 외면하고 membesar dan 말리는 berbuah. 거예요. 나로가 아니라 아버지 하나님의 은혜, 능력, 성령의 도우심으로 우리 마음밭을 개간하는 것입니다. 그러니 할 수 있다라는 마음으로 자 우리가 마음밭을 이제 개간하는 게 너무 중요하다는 걸 여러분들 깨달으시고요. 자 이렇게 개간한 Firman Tuhan membawa 마음밭에는 씨를 kehidupan. 심으면 풍성한 열매를 맺힐 수 있습니다. 자 그러면 여기서 씨는 무엇을 의미한다고 말씀드렸죠? 씨는 바로 하나님의 말씀을 의미합니다. 하나님의 말씀은 곧 하나님의 뜻이요 하나님의 마음이지요. 사람의 마음에 하나님의 말씀이 심기면 그 말씀이 싹이 나고 자라서 열매를 맺습니다. Firman Tuhan membawa 하나님의 말씀에는 kehidupan. 생명력이 있기 때문입니다. Namun begitu jika ladang hati itu seperti jalanan, tanah, berbatu atau di tengah-tengah semak duri, maka firman Tuhan sukar untuk menghasilkan buah yang sempurna dan kekar. 싹이 나지 Benih 않거나 itu mungkin tidak bercambah atau jika bercambah ia akan layu dan mati atau hanya menghasilkan buah yang tidak elok. 그러나 Benih iaitu firman Tuhan yang disemai di dalam tanah yang subur akan menghasilkan tuaian 30, 60 atau 100 kali ganda. Hal ini adalah pasti. Galatia 6 ayat 7 pada bahagian akhir menyatakan apa yang disemai oleh seseorang itu yang akan dituainya. Seperti ayat ini menuai apa yang disemai merupakan hukum di dalam alam rohani. 그러면 과연 어떤 열매가 맺힐까요? 바로 빛의 열매, 성령의 열매 등 Apakah jenis buah yang akan dihasilkan? Buah cahaya, buah roh, yaitu buah-buah rohani akan terhasil. Hati yang menyerupai Tuhan, hati seorang anak yang sejati akan berkembang dengan indah. Apabila jiwa seseorang makmur, 또 어떤 부흥 berkat akan mengikutinya dalam segala hal dan dia akan menikmati kesihatan yang baik. 맺혀야 될 가장 우선적이고 중요한 열매는 아버지 하나님의 마음을 Menginjili 닮은 orang 참 juga 자녀가 되는 것. menghasilkan buah. 그것이 열매입니다. 내 Namun 스스로가 begitu buah yang 하나님께 paling 열매를 penting 내어 드려야 되고 그 ialah 열매에서 가장 기뻐하시고 menjadi 원하시는 anak 열매는 Tuhan yang 변화된 sejati. 참 자녀의 내 마음이라는 거예요. 자, 그 마음을 여러분들이 이루어 드리는 Buah yang 것이 paling menyenangkan hati Tuhan ialah 씨를 심어 mengubah 변화되고 hati 열매 menjadi 맺혀가는 여러분들 자신이라는 tanah 거. yang subur. 자, 이게 우리가 1순위로 해야 됩니다. 그것이 하나님께서 우리에게 바라시는 것. Dan menjadi 다시 한번 buah 깨달으시기를 바랍니다. 자, 그렇게 anak 된 사람이라면 yang sejati 영혼이 bagi 잘 Tuhan. 되었잖아요. 그러니 영혼이 잘됨 같이 범사가 잘 되고 강건한 축복, Jika 즉 Anda 육적인 면에도 축복의 열매가 맺힙니다. 이게 menghasilkan buah 순서여야 sebagai anak yang 됩니다. Tuhan yang sejati, 그런데 Anda 영적인 akan 열매, menikmati 바로 내 kemakmuran 마음에 dalam hidup 합리하여 Anda. 하나님이 원하시는 참 자녀로서의 열매는 뒤로 하고 우리가 보여지는 열매, 어떤 충성의 열매, 부흥의 Jika Anda 열매, tidak memupuk 또 ladang hati 축복의 Anda 열매, secara 이러한 rohani, 것들만 맺히는 것에 집중하여서는 안 된다는 것입니다. 이 두 가지가 다 겸하여 맺혀져야 sama ada 합니다. 뒤에 있는 Anda 것, perlu menurunkan 눈에 sama ada Anda 보여지는 육적인 setia 열매만에 menginjili atau 집중하다가 bekerja untuk 영적인 열매를 kerajaan 맺히지 Tuhan. 못하면 여러분들 이제 백보자 Jika 대신한 Anda hanya berfokus 천국 kepada 가서는 aspek 후회한단 fizikal 말이에요. 많이 있는데 tapi 그런데 내가 sebenarnya 들어간 tidak 천국 menghasilkan 서서집은
저 Dua, 낮은 것에 들어가는 것이고 또 같은 Anda 시간에 akan berakhir dengan 충성하여도 menyesali 영적인 열매, tindakan 바로 Anda 하나님의 참자녀의 열매를 apabila 맺은 Anda masuk 사람과 ke syurga. 이런 영적인 열매를 맺히지 않고 수고한 Kerana 사람 두 사람의 ganjaran 열매는 또한 bagi anak yang 나중에 보면 sejati 분명 영적인 열매를 adalah 맺힌 berbeza di 사람이 syurga. 수고한 것에 따르는 이 보여지는 물질에 또한 뭐 건강에 또 사명 감당의 열매가 더 크게 나타납니다. 같은 시간을 Ada orang 예배드려요. hanya 그러니 membuahkan 하나님은 우리에게 buah 무엇을 fizikal. 원하시는지 다시 한번 마음의 할례를 중요하게 생각하시고 그렇다 하여서 육적인 Hal 열매를 ini termasuklah 등한시하는 berkat 것 아닙니다. fizikal melimpah. 함께 Oleh itu amat penting untuk 어우러서 memeriksa, 채소가 memupuk dan 소심해졌듯 mengubah ladang hati 함께 kita 어우러 menjadi 가야 tanah yang 하는 subur serta 것입니다. menyemaikan dan 그러니 memelihara benih 여러분의 firman Tuhan 마음밭을 dengan tekun 분석하고 supaya dapat menghasilkan buah yang 개간하고 melimpah. 옥토로 만들어 하나님의 말씀의 씨를 열심히 뿌리고 가꿈으로 풍성한 열매를 맺어야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Apabila anda 주님을 menerima Tuhan 영접하고 Yesus dan menjadi 하나님의 anak 자녀가 Tuhan, 되면 kerja 아담의 pemupukan hati yang 범죄로 telah menjadi tanah tandus 무분별된 akibat dosa 마음밭을 Adam pun 개간하는 bermula. 작업이 시작됩니다. 물론 주님을 영접한다고 해서 곧바로 묵은 밭이 옥토밭이 되는 것은 아닙니다. Menerima Tuhan 교회에 Yesus 다니게 tidak 되면 secara segera 하나님의 말씀을 menjadikan hati yang 들으면서 keras itu 자신의 menjadi tanah 마음에 yang subur. 어떤 빚을 Ia berlaku 있는지 apabila anda mula 하나하나 menghadiri 발견하게 gereja, 되지요. mendengar firman 이때 Tuhan dan menyadari 잡초를 한 ketidakbenaran 포기 dalam hati anda 두 포기 sendiri. 뽑아내듯 Seperti 비질리를 mencabut 하나 rumput 둘 satu demi 뽑아내면 satu, 점점 hati anda secara 마음밭이 perlahan-lahan 개간되어 akan dipupuk 옥토로 dan diubah 변합니다. menjadi tanah yang 악이 subur. 없고 Apabila 선한 anda 고운 마음, menanggalkan 하나님의 ketidakbenaran, 말씀에 hati anda akan 순종하는 menjadi 마음, hati yang bebas 주님의 daripada 마음이 kejahatan, 되지요. hati yang lembut dan 그러니까 이게 baik, 신앙 yang taat kepada 생활이어야죠. firman Tuhan, hati yang 우리가 교회 terpenuhi 다니는 kebenaran. 이유 무엇이라고요? 구원받기 Ini 위해서. sepatutnya menjadi kehidupan 그런데 Kristian 온전한 anda. 구원에 이르려면 마음밭을 개간해야 돼요. Apakah 이 tujuan 개간하지 anda pergi ke 않고도 gereja? 교회 Supaya 안에서 anda 신앙생활 할 수 있습니다. mencapai 그리고 이 개간하지 않다가 pengucian hati. 또 안 왔어도 그냥 낮은 천국에 들어가는 구원 턱걸이도 가능해요. 그러나 온전한 구원이라고 하는 건 구원에 Sudah 대한 tentu anda 확신이 juga 있다 dapat 없다 masuk 그래서 syurga 또 안 되는 walaupun anda 것이고 belum 구원의 mencapai tahap 확신은 물론이고 pengucian 그 hati yang 확신과 tinggi. 함께 Tapi 아버지 tingkat syurga 하나님 yang 보좌 anda 가까이 dapat ialah 들어가는 tingkat 것 syurga yang 그것이 lebih 온전한 rendah. 구원이죠. 그러기 위해 또 내 구원에 대하여서 누구도 빼앗아갈 수 없는 원수막 사탄이 나를 흔들어도 흔들리지 않아야 이게 온전한 구원 아니겠습니까? 열심히 신앙생활하다가 어느 순간에 Anda 교회를 perlu 떠나고 ada 하나님 품을 kemampuan 떠나고 untuk 주님을 tidak 떠나버리면 setandun 이게 dalam 어떻게 kehidupan iman 구원받았다고 anda 그 신앙생활이 어떻게 untuk 안전하다 anda 하겠습니까? 그러니 우리는 mencapai 원수막에 keselamatan yang 흔들려도 sejati. 흔들리지 않는 참 구원, 온전한 구원에 이를 수 있도록 오늘도 내일도 Walaupun 살아가야 되는데 그 Iblis dan 길은 syaitan 바로 cuba 마음의 menggoncangkan 할례를 anda tidak akan 열심히 jatuh. 충성한다고 해서만이 아닙니다. 마음의 할례를 해야 그래야 내 마음의 변개함도 버려지는 것이고 원수막의 사탄이 나를 Begitu 송사할 것이 없는 거잖아요. bukan sekadar setia dalam kerajaan Tuhan secara luaran. 않으려면 마음의 악을 Anda harus dapat berdiri 내어야 teguh 합니다. secara rohani. 그런데 내가 Anda perlu 신앙생활을 하면서 menyingkirkan 열심히 semua sifat 기도하는데 berdosa 말씀의 dalam hati 씨는 anda. 별로 내 안에 없어서 Jika 또 내 anda hanya 마음은 할례하지 berdoa 않아서 기도라고 하는 가꾸는 작업은 하는데 dan 열매가 hanya 맺히지 않는 menyembahkan 경우도 benih, 있고 마음의 tapi 할례를 마음밭을 tidak 개간하지 cuba 않아서 untuk 그래서 menjaga 여러분들 hati 안에서 어느 anda untuk 순간에 menghasilkan buah yang 번개가 baik, 이러한 성도들도 참 많이 보았지요. maka anda tidak 그럼 dapat 부단한 menghasilkan buah 신앙생활 yang 하지 baik. 맙시다. Anda akan 이제 옥토밭을 menjadi orang 빨리 yang 배워서 mudah berubah hati. 무엇이든 심든지 Saya 풍성한 berharap 열매를 setiap 맺는 것은 orang dapat 물론이고 mempunyai 원수막이 hati 사단이 나에게 seperti 송사할 tanah 수 yang 없는 subur 그러한 우리 모두가 dan menghasilkan 되어야겠습니다. buah yang baik. 그런데 마음밭을 개간하는 과정에는 수고가 따릅니다. 또한 각자 마음밭의 상태에 따라 개간이 비교적 빨리 되기도 Proses 하고 memupuk hati 조금 더디되기도 memerlukan 합니다. usaha. Bergantung 그러나 kepada keadaan 중요한 ladang 것은 hati seseorang, 하나님의 proses 능력으로는 ini boleh berlaku 옥토로 lebih cepat 만들지 bagi 못할 sesetengah 것이 orang. 없다는 Namun begitu 것입니다. perkara yang 또 penting 풍성한 ialah 수확의 tiada 기쁨에 hati yang tidak 비하면 dapat diubah menjadi 개간하는 tanah yang subur 수고는 dengan 아무것도 kuasa Tuhan. 아닙니다. Berbanding 그런데 dengan sukacita menuai 안타깝게도 hasil yang 성도들 banyak, 중에는 usaha 오랫동안 pemupukan 교회에 merupakan perkara yang 다녔는데도 kecil. 주님을 Namun begitu 만나기 masih 전에 ada setengah 마음밭 orang berpegang 그대로 kepada 본인이 ladang hati yang 영접이 sama 있습니다. seperti sebelum mereka 그 mengenali 마음밭을 Tuhan 개간하지 Yesus, 않고도 교회에 walaupun mereka 다닌다는 sudah lama 것이죠. menghadiri 또는 gereja. 어느 정도 개간했는데 중간에 멈춰서 다시 잡초가 무성하게 자라고
Ada yang memulakan kerja memupuk hati mereka tetapi berhenti di tengah jalan, membiarkan rumput bertumbuh dan batu tertanam di dalam tanah. 밭 한번 보세요. 올해 농사하기 위해서 Jika Anda 미리 melihat 농부는 막 밭을 ladang seorang 개간합니다. petani 전년도 겨울에 sebelum 거름도 주고요. 이 씨를 menyemai 심기 전에 이미 benih, 개간 다 해놓고 petani 밭을 mengusahakan 정리해놓고 tanah 그리고 itu 씨를 terlebih 심거든요. dahulu 자 그렇게 해서 씨를 심고 잘 untuk 가꿔서 memastikan 가을에 bahawa 수확했습니다. tanah 자 itu 그러면 baik 내년에 untuk 씨를 심기 ditanam 전에 dengan 다시 tanaman. 밭 개간 안 할까요? Dan 또 mereka 해요. melakukan setiap tahun sebelum 개간하지 mereka 않으면 menyemaikan 여러분 benih. 조금이라도 그 어떤 만약에 정원이 있거나 Jika 마당이 있어서 petani tidak 흙에 mengusahakan 뭐 tanah atau 꽃이라도 심어보신 ladang, 분들 나는 분명 꽃씨를 심었어요. maka 그 꽃씨가 apa yang ditanam 자라는 tidak 것은 akan 수고가 되게 mengeluarkan 필요한데요. hasil 가꿔야 yang 되는 baik. 작업이 되게 필요했고 정성이 필요했는데 어디서 온 잡초는 Jika 그렇게도 무성이 잘 Anda 자라요. hanya 그리고 바람, menyemaikan 비 benih pada 이런 batas 것에 온 bunga 뭐 때로는 쓰레기도 있고 뭐 더러운 것들이 있어서요. dan Anda tidak 주인이 menjaganya 이 항상 식물을 살피지 않으면 그거 dan 자라고 bergantung 열매 kepada 맺기가 쉽지 cuaca, 않아요. 우리의 마음밭도요. 나 신앙생활 20년 하는 mungkin 동안 10년은 banyak 마음밭 hujan, 하는데 집중하고 mungkin 열심히 했어요. berangin dan banyak 그런데 1년 한번 마음밭 개간 안 debu 해보세요. dan 그럼 sampah 어느 순간에 datang 버린 것 같았던 ke 악이 batas bunga 또 Anda, 무성히 나타나더라는 것입니다. maka tanaman 그러니까 Anda 여러분들이 tidak akan 신앙생활 하다 보면 연단의 때가 mengeluarkan 있고 연단의 때에 기도 bunga 쉬거나 yang 아니면 sepatutnya. 말씀에 집중하지 않거나 자기에게 불평 원망이 있어 보았던 Jika 분들 Anda merungut 나 전에 버렸는데 왜 또 나오지 이러셨을 거예요. atau berdoa dan kemudiannya 계속 berhenti 개간을 berdoa 봐야 돼요. 그럼 옥토로 만들었다고 개간하는 atau 작업 안 tidak 해도 mendengar 된다고요? banyak 아니요. firman Tuhan seperti 옥토로 sebelumnya, 만들었으면 이제 더러운 것이 다시 내 Anda 마음밭에 mungkin 자리 berfikir 잡지 bahwa Anda telah 못하도록 mengikirkan 항상 경계해야 하는 sesuatu 것이고 dosa tertentu 또 dalam 진리로 hidup Anda, 계속 tapi Anda mendapatnya 양분을 bahwa 주어야 dosa 되는 itu 거예요. akan muncul kembali. Perkara ini 이 perlu 화분도 dilakukan 저도 이제 secara 가끔 berterusan, bukan 화초를 untuk satu 키우는데요. ketika 그 saja 화초가 1년이 지나고 2년이 지나면 흙 자체의 dan 양분 또한 meninggalkannya untuk bertahun-tahun 풀어집니다. lamanya. 그래서 거기에 양분을 주고 또 흙을 좋은 흙을 가져다가 또 같이 함께 만들어 줘야 그래야 무언가를 심을 때 잘 Ada orang 자라는 Kristian 거거든요. menebas semak duri pada 여러분들이 이 permukaan, 마음밭을 하다가 tetapi 말고 meninggalkan akarnya lalu 버려야겠다고 해서 menyebabkan tidak 기도를 banyak 쉬고 buah terhasil. 이렇게 해 버리니까 다시 Begitu 무성하게 juga dengan 잡초가 saya, 자라났다는 tanaman 거. bunga saya perlu saya siram dan perlu saya jaga 찾아서 근본의 마음밭을 dengan baik. 개간하시고 개간하는 Anda 작업을 perlu 주님 만나는 merenungkan 날까지 이제 kehidupan 개간을 하면 Anda, 나쁜 거 apa yang kurang 빼내버리면 dalam 이제 hidup 좋은 Anda, 것만 담으시면 되고 나쁜 apa 것이 yang 들어오지 않도록 Anda 항상 tidak lakukan 주의하시면 lagi 되고 sehingga 그렇게 mendatangkan 성령 impak 충만함 kepada hati Anda. 유지하면 그것 또한도 여러분들이 좋은 밭을 계속 만들어가는 Dan 이 apabila 작업에 Anda 멈춰서는 안 된다는 거. menyadarinya, Anda harus 나 버렸는데 왜 memulihkannya. 또 Oleh itu 나오지? jangan pernah 이런 berhenti 말씀하기 berdoa. 없습니다. Jangan berhenti 개간은 계속 mempelajari 필요하구나 firman 라는 Tuhan. 것을 Jangan 알아야겠습니다. berhenti daripada 또 memupuk hati 가시떨기에 Anda. 줄기만 베어내고 뿌리를 Jangan 그냥 bertanya 둬뒀더니 mengapakah dosa saya muncul 뿌리가 kembali. Anda harus 그대로 sentiasa 있었던 menurunkan diri 것들에 Anda. 열매를 맺지 못하는 경우도 있고 또 나중에 어떤 환경에 그 뿌리가 남은 것들이 다시 가시떨기로 자라나는 것도 보셨을 것입니다. 돌멩이나 가시떨기 같은 것은 Ada 다 pula yang membuang batu dan 걷어냈는데 duri tetapi tidak 부지런히 bertekun 씨를 심는 menyemakan 작업을 benih. 하지 않아서 밭에 Hasilnya tuai 기록함에 mereka 비해 adalah 열매가 sedikit 적은 berbanding dengan potensi 성도님들도 tanah tersebut. 있습니다. Kecuali 길가밭을 ladang yang seperti 제외하고 jalan, 대부분의 kebanyakan 밭은 tanah akan 씨를 bercambah 심으면 sekurang-kurangnya 그래도 apabila 쌀이 benih 큽니다. disemai. 어느 정도 열매를 맺는 밭도 있지요. Terdapat ladang yang menghasilkan 어느 buah 정도 sehingga tahap 분명히 tertentu. 돌밭에도 Walaupun tanah itu 가시떨기밭에도 bukan yang terbaik, ia tetap dapat 그러니까 menghasilkan tuai yang 자라나고 melimpah 열매가 jika 맺힐 수 baja 있어요. mencukupi 또 ditambah. 토질은 조금 좋지 않아도 거름을 많이 주면 밭의 상태에 비해 열매가 많이 맺힐 수도 있습니다. 그러니까 밭이 완전히 그 안에 돌도 또 나쁜 것들이 이물질이 있는 것도 덜어내지 않았는데 그런데 양분을 많이 Walaupun 주면 tanah itu banyak 지금 어딘가 kayu 나쁜 것이 있을 atau 때는 자라지 sampah, 않겠지만 그래도 그냥 뭐 tanah 이렇게 itu 돌이나 masih dapat 가시떨기나 다른 menghasilkan 것이 없는 tuaian. 그 조그만 밭에는 Jika Anda 양분이 많이 menambahkan 스며들어서 baja, 그래도 열매가 잘 맺힐 수 cahaya 있어요. yang diperlukan, air dan secukupnya. 가지고 있는 자기 마음 밭보다 더 좋은 많은 열매를 맺히는 Tanah yang 경우가 kurang 있어요. berkualiti 양분을 많이
주면요. akan menghasilkan tuai yang kurang. 이 재단에서 선포되는 생명의 말씀, 권능의 역사, Firman 아버지 kehidupan di 하나님의 gereja ini, 넘치는 은혜가 kuasa 바로 mukjizat 이 걸음과 같은 dan kasih kurnia 양양불과 Tuhan 같은 yang melimpah 역할을 merupakan 합니다. baja tersebut. 지난날 우리 신앙생활을 Inilah yang terjadi 드렸습니다. sejak permulaan 우리의 perjalanan 기도와 iman 노력, kita. 믿음, Usaha 마음밭의 ketekunan 상태에 iman 비해 dan lada hati kita yang 응답과 baik 치료, membawa kepada 축복이 jawapan bagi doa, 넘치게 penyembuhan 임하였지요. dan berkat yang melimpah. 왜요? 사랑하는 목자님께서 우리를 위해 품어주신 그 기도와 사랑과 Oleh sebab 권능이 Pastor 이러한 Emeritus 양분을 kita 우리에게 계속하여 주어졌기 때문입니다. 성도님들도 이 재단에 나타내 보이신 수많은 mengusahakannya 하나님의 dengan 권능과 사랑을 doa 통해 yang 더 이상 sungguh-sungguh dengan usaha 어려움과 yang 세상 gigih, 것을 마음에 담지 maka 않을 di 수 gereja 있었습니다. ini banyak 하지만 근본 마음밭을 kuasa 개간하는 것은 각자의 Tuhan 몫입니다. 그래서 이게 문제가 ditunjukkan 뭐냐면요. 마음밭을 개간하지 melalui 않고도 manifestasi 양분이 kuasa dan 많이 kasih Tuhan di gereja ini. 담겨져서 Ramai orang telah berjaya 열매가 맺다 menyingkirkan 보니까 keinginan tidak suci 자기 atau duniawi 스스로가 dari hati 마음 mereka. 깊은 곳에 있는 돌짝 또 나쁜 것에 있는 쓰레기가 어디에 이렇게 담겨져 있는데 또 마음밭 중에는 막 흙이 이렇게 단단하게 굳어져 있는데 그런데 Ada orang 열매는 apabila 열매를 benih 맺으려면 bertumbuh, 이것을 mereka 다 tidak 개간해야 meneliti 열매가 많이 tanah 50이라는 열매가 맺힐 텐데 itu 우리에게는 많은 혜택이 dan 있었습니다. tidak menyadari 이 bahawa 양분이라고 하는 좋은 양분을 tanah 너무 많이 hati 주시니까 bukanlah tanah yang 마음밭을 baik 개간하지 않았는데도 내가 한 40 이 untuk 정도의 menghasilkan 열매가 buah yang 맺히다 baik. 보니까 Anda harus mempunyai 마음밭을 tanah 주면서 hati yang baik. 마음밭을 해야 되는 거에 집중하지 않는 Apabila 이런 Anda 모습도 sekadar 있더라는 것이죠. menambahkan baja 마음밭을 tanpa 개간하지 menyingkirkan 않으면 sampah 앞에서 atau 말씀드린 대로 batu 열매가 눈에 atau 보이는 것 serangga 같아도 참 열매가 아닌지라 atau 좋은 apa-apa 천국 perkara 가서는 yang 갈 수 없어요. menghalang daripada tanaman itu 여러분 왜 berbuah. 마음의 근본에 부정적인 그런 마음밭에 또 그런 성격이 Anda 있어도요. berhenti 행복하고 memupuk 기쁜 hati, 일만 ladang 한번 hati Anda. 지어다보세요. Anda 그 hanya 사람은요 sekadar 언제 어려움이 menyemai 있을까 싶을 만큼 기쁨과 menabur 즐거움만 충만해요. baja. 그러면 근본 자신을 발견하려면 Maka 어떻게 해야 합니까? 힘들고 어려울 때를 tanah 만나야 hati Anda tidak akan menjadi tanah 내 hati yang 안에 baik. 기쁨과 감사는 환경으로 인한 영향이었구나. 내가 하나님을 믿어 진정 기뻐하고 감사할 수 있는 믿음은 아니었구나. 이걸 깨닫게 되는 거죠. 그럼 우리가 꼭 연단을 통해서만 마음을 할례합니까? 평상시에 마음을 할례하다 보면 Anda 연단을 akan 통해 내 menghindari 점수가 얼만큼인지 ladang hati 확인할 Anda 수 apabila 있고 Anda dalam 이렇게 kesukaran 변화되는 것도 있지만 변화되지 않은 atau 것도 ujian. 있구나라는 걸 깨달아서 연단이 지난 후 그 다음에 그 마음의 할례에 집중하면 되는 것이고 이렇게 가야 되는데 그런데 풍성한 은혜와 감사의 조건들이 여러분들 마음을 할례하지 않게 하는 게으름의 Namun begitu, 이유여서도 kerja 안 utama 되겠지만 mengusahakan ladang hati merupakan 자기 tanggungjawab setiap 스스로를 orang. 모르고 Walaupun Anda menerima makanan rohani melimpah, Anda tetap perlu bekerja keras dan membuang bahagian hati yang keras, berbatu dan berduri. Setengah orang yang menerima kasih kurnia dan tenggelam dalam suasana dipenuhi Roh Kudus dapat berpaling daripada dunia sehingga tahap tertentu, melayani dengan setia dan berpegang pada pengharapan masuk syurga. Namun begitu tanpa mengusahakan ladang hati hingga ke akarnya, mereka akhirnya berubah dan kembali ke dunia. Oleh itu penting untuk kita terus bekerja untuk memupuk hati kita. 살펴야겠습니다. 양분을 많이 공급받는다 해도 원래 마음밭에 굳어있는 부분이나 돌무더기 Jika hati Anda belum lagi berubah menjadi tanah subur dengan sepenuhnya dan Anda menjadi leka pada tahap tertentu serta berhenti memupuknya, maka hati Anda boleh kembali kepada keadaan lama yang keras, malah menjadi lebih buruk ketika menghadapi cubaan. Saya berharap Anda akan menguatkan hati dan bertekun mengusahakan ladang hati Anda. 아직 온전한 옥토가 되지 않았는데도 일정 수준에서 안주하여 더 이상 마음밭을 개간하지 않으면 시험의 때에 전에 나쁜 밭으로 또 아니 그보다 더 못한 상태로 돌아갈 수 있음을 알아야 합니다. 그러니 이제 다시 마음의 허리띠를 동이고 열심히 마음밭을 개간해 나가시기 바랍니다. 여러분 각자의 마음밭을 점검하실 수 있도록 Pada minggu hadapan kita akan meneliti 4 jenis ladang hati untuk membantu Anda memeriksa hati Anda sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih, Kejadian 3 ayat 23 menyatakan, lalu Tuhan Allah menyuruh manusia itu keluar dari Taman Eden untuk mengerjakan tanah, iaitu sumber jasadnya.
Tuhan Bapa telah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden lalu menghantar mereka ke bumi. Tuhan memerintahkan mereka supaya mengusahakan tanah dan hidup melalui hasilnya. Secara rohani, perintah untuk mengusahakan tanah merujuk kepada hal mengusahakan ladang hati kita. Sebagai anak-anak Tuhan di bumi ini, kita mesti dengan tekun mengusahakan ladang hati kita dan memulihkannya menjadi tanah yang subur. Kita juga mesti menyemai benih dalam hati kita dengan setia. Apabila kita mengusahakan ladang hati kita, bunga-bunga indah mungkin akan mekar walaupun tanah itu belum sepenuhnya subur. Dengan kata lain, kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan dan sangat memuliakannya. Contohnya, kita dapat mengalami kebangunan rohani, menerima pujian dan pengiktirafan apabila kita melayani dengan tekun. Apabila kita dipenuhi oleh kasih yang pertama, kita berdoa dengan bersungguh-sungguh dan mendedikasikan diri kita menerima tanggungjawab dan menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Kita dapat menerima kesembuhan dan jawapan bagi doa, memuliakan Tuhan atau dipuji kerana melaksanakan misi yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Namun begitu, tujuan utama pemupukan bukanlah untuk menghasilkan bunga. Tujuannya adalah untuk menghasilkan buah yang melimpah. Buah yang paling penting ialah jiwa kita mesti menghasilkan buah rohani yang melimpah. Adalah penting agar kita tidak berhenti mengusahakan ladang hati kita. Kita mesti memulihkannya menjadi tanah yang subur, seperti yang asalnya diciptakan oleh Tuhan. Apabila hati kita menjadi tanah yang subur, kita akan menuai buah yang melimpah menurut apa yang telah kita semai. Hal ini bermaksud bahawa ketentuan Tuhan akan digenapi dengan lebih cepat dan lebih mulia. Ketika kita kini berdoa untuk pembinaan bangunan gereja baru, saya berharap anda semua tidak mengabaikan ladang hati anda. Tuhan berkenan kepada tempat suci yang dibina oleh orang yang menghasilkan buah sebagai anak-anaknya sejati. Tuhan menjawab doa orang sebegini dan memberkati mereka. Anda mesti menjadikan hati anda seperti ladang yang subur dan indah supaya anda dapat membawa sukacita kepada Tuhan dengan buah yang melimpah dalam segala hal yang anda lakukan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda akan menyelamatkan dan memperkaya banyak jiwa.